हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टार्गेट ओडिशा एग्जाम। ढेर सारा पिलांकर मेसेज आसछि कि आमर कटअप केते कम जीवो, कटअप केते कौन जीवो, आउ नॉर्मलाइजेशन हबो कि आमर डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन हबो ना स्टेट सिलेक्शन हबो, आमर जो रिजल्ट केबे आसीबो, डीवी पई केते पिलांकु नबो, एमिति ढेर सारा क्वेश्चन रहिछि। तो से क्वेश्चन मु गोटी गोटी करी आंसर देवी। तो वीडियो शेष पर्यंत देखंतु। ता पूर्व मु कहबी जो माने हमर फर्स्ट टाइम चैनल को देखुछन तो सब्सक्राइब करि दियंतु एवं पाखर था बेल आइकन को निहाती ऑन करि रखंतु कि जेतेले मु किछि नुवा किछि वीडियो बा इन्फॉर्मेशन पकेबी तो आपण पाखरे सहजरे पहुंची परिबो। सो लेट्स स्टार्ट। एमानंकर प्रथम डाउट रोची कि आमर कटअप कौन जीवो, कम जीवो ना बेसी जीवो, से विषय आलोचना करिबा। देखंतु पिला माने एठी कहि रखिबी कि कटअप कम जीवो हला। कहीं ना आमर देखुचंती आपण माने जो ढेर सारा जो पिला जो स्किप होउचंती। देखंतु या पूर्वरु आमर आरएचटी रिजल्ट बाहर थिला, ढेर सारा पिला से आरएसटी पळेले आ सेमाने तो केबे भी आमर जेटी को आसीबेनी, एटा गारंटेड से माने केबे भी आसीबे नाही। तेणु आरएसटी पिला जो 2000 जो वैकेंसी थिला से 2000 होचंती, से 2000 केबे भी आसीबे नाही। तेणु आपण मन पई गुटे खुशी खबर, आरएसटी पिला केबे भी आसीबेनी। सेकंड हला केवीएस पिला, तो केवीएस रो ढेर सारा पिला मध्य जाई जॉइन करि सारिछंती, तो सेमाने मध्य केबे भी आसीबे नहीं हमर जूनियर टीचर को। आउ रहिला पीओ हमर जो जूनियर असिस्टेंट बाहर थिला ठीक, तो ढेर सारा पिला मु कहबी मेन करी सिटी विथ बीएड पिला सेमाने कोन करिसंती ना पाइछंती, तो सेमाने मध्य आसीबे नहीं। एठी देखंतु मु तीनटा कहि सालिनी, आरएसटी हमर जो हाई स्कूल पिला रहिले, आउ हमर केवीएस पिला, ता सहित पीओ आउ जूनियर असिस्टेंट पिला माइनस हेले। तापर मु कहबी एनआईयूएस पिला, एटी पिला माने जो एनआईयूएस पिला माने कहउचंती हमकु एपर्यंत किछि नोटिस आसीनी कि आमर आमे बाहरी जिबुनी ही आमे एलिजिबल। तो सेमानकु मु कहबी जेतु सुप्रीम कोर्ट राय देइछंती कि यदि सुप्रीम कोर्ट अंक राय अनुसार ताहले सुनिबा, ताहले कौन करिबा ना एनआईयूएस पिला बाद पड़िबे। से नहीं किछि हमर स्टेट गवर्नमेंट रो किछि आसीनी नोटिस, तो से माने एलिजिबल कि नहीं सेटा आम परवर्ती मुहूर्त जानी परिबा जेबे रिजल्ट बाहरिबो। ता सहित मुझे कही रखी जो फायरमैन ये देखुंत, फायरमैन जो रिजल्ट बाहर ढेर सारा पिला जो माने अधिक मार्क रखी थे आउ से माने मध्य कौन करिसेंती ना पाइछंती। देखंतु आज जो आम रिजल्ट बाहर फायरमैन ढेर सारा पिला मध्य से माने मध्य स्किप आउट हेबे। तो आउ कौन रहा आउ पिला माने एठी मु कहि रखिबी आहुरी मध्य रहिचंती एग्जाम, जेपरिक रिसेंटली बाहर थिला हमर सीजीएल जो सीजीएल ढेर सारा पिला सेथिरु मध्य हमर जूनियर टीचर रु बाद पड़ी कि से माने मध्य कौन जाइकी जॉइन करिसंती, हमर तांकर सीजीएल ले जॉइन करिसंती। आउ रिसेंटली 2 दिन पूर्वरु एएसओ रो जो रिजल्ट बाहरिला मु सेटा भी देखुथली, तो ढेर सारा पिला एएसओ मध्य पाइगले। आमे जदि कहिबा तान जूनियर टीचर सेमाने मध्य बाद पड़िले। एठी मु केतेटा कहिगली, एठी मु निहाती 5-6टा खंडे कहिगली। एठी 6टा इयरु जदि सेमाने जूनियर टीचर रु बाद पड़िले ताले ढेर सारा पोस्ट बैकलॉग पड़िबो। ता छड़ा मुझे कही रखी जदि 93,000 पिलांकु जूनियर टीचर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पाई डाकुची ना, ताहले मुझे कही रखी बहुत पिला कटिबे। एठी मु कही रखिली, मुझे कही रखी ढेर सारा जो पिला कौन कले स्किप आउट हेले। ता सहित मुझे कही रखी जदि 93,000 पिलांकु जूनियर टीचर पाई जदि डका जाउछि ना, ताहले ढेर सारा पिला कौन करिवे बाद पड़िबे। ता सहित समस्त जूनियर टीचर पाई परिवे, सबु पिला सिलेक्ट हो पारिबे। तेणु आमे एटी कहि पारे जे 93,000 पिलांकु जे जूनियर टीचर पाई डाकिबो ना, बहुत कटअप कमी जिवो हला। कमी जीव ये आम कही रखा आमर जदि पिलांकु केते पिलांकु डका जीव, तो से नहीं चिट्ठी होती से नहीं चिट्ठी होती आमर ओसेपा को चिट्ठी होती एसएमई तरफ जो होती। तो आम ये कही रखा जदि 93,000 पिला डाकिबो ताहले बहुत कटअप कम जीव है। कटअप कम जीव कि नहीं ये जो क्वेश्चनटा थिला, तेणु आपण मानकर आंसर है बहुत कटअप कम जीव जदि 93,000 पिलांकु जूनियर टीचर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पाई डाकुची ताने बहुत कटअप कम जीव। आउ किछि पिलांकर अछि नॉर्मलाइजेशन हबो कि,
ଆରେ ୟେସ୍ ହବନି କାହିଁକି ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍ ଆମର ସିଫ୍ଟ ୱାଇଜ୍ କେତେଟା ସିଫ୍ଟ ଥିଲା ଆମର ଏଇଠି 7-8ଟା ଖଣ୍ଡେ ସିଫ୍ଟ ଥିଲା ତ 7-8ଟା ସିଫ୍ଟର ମଧ୍ୟରୁ ଆମେ ଯଦି କରିବା କେଉଁ ସିଫ୍ଟର ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼ିଥିଲା ତ କେଉଁ ସିଫ୍ଟର ଖରାପ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼ିଥିଲା ଆମର କଷ୍ଟିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପକାଇଥିଲା ତା ନିହାତି ଅବଭିୟସଲି ଆମର ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍ ହେଇକି ମାର୍କ ପଡ଼ିବ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇଟା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟେଡ଼ କେତେ ମାର୍କ ପଡ଼ିବ ନିହାତି ଆପଣଙ୍କର ଆମେ ଯଦି ଏଇଠି କହିପାରିବା 4ରୁ 5 ମାର୍କ ନିହାତି ସମସ୍ତଙ୍କର ପଡ଼ିବ ଆଉ ଯାହାର ଯଦି ଯେଉଁ ସିଫ୍ଟର ଟିକେ ହାର୍ଡ଼ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼ିଥିଲା ସେଇ ସିଫ୍ଟରେ 5ରୁ 7 ମାର୍କ ବଢ଼ିବ ହେଲା ନିହାତି ଆପଣମାନଙ୍କର ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍ ହେଇକି ମାର୍କ ବଢ଼ିବ ଆଉ ବଢ଼ିକି ଯାହାର କମ୍ ମାର୍କ ଅଛି ନିହାତି ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିକି ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସ ରହୁଛି ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଟୋଟାଲି ଉରି ହେବାର ନାହିଁ ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍ ଅଛି ଯାହାର କମ୍ ଅଛି ଟୋଟାଲି ଓରି ହେବାର ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍ ହେଇକି ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କ ସିଓର ବଢ଼ିବ ହେଲା ଆଉ ରହିଲା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ ନା ଷ୍ଟେଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ ଏଇଟା ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହିସାରିଛି ଡିଭି ପାଇଁ କ'ଣ କରିବ ନା 20,000 ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବ ପୁରା ଉପର ଆଡ଼ୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବ ହେଲା ତାପରେ ଆମର ଯଦି 20,000 ପିଲାଙ୍କୁ ଯଦି ନେବ ହେଲା ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସିଲେକ୍ଟ ହେବ ଆଉ ତାପରେ ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ଗୋଟେ କଟ୍ ଅଫ୍ ବାହାର କରିବ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଚାଲିବ ଯେହେତୁ ଆମର ଏଇଟା ସିଓର ନୁହଁ କାରଣ ଯେହେତୁ ଏଇଟା କୌଣସି ମେନସନ୍ ନାହିଁ କାରଣ ସେମାନେ ଓରାଲି ଫୋନ୍ କଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ ଓରାଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଓରାଲି କହିଲି ଏଇଟା କୌଣସି ଲିଖିତ ଆକାରରେ ନାହିଁ ଆଉ କ'ଣ ଆମର ରେଜଲ୍ଟ କେବେ ବାହାରିବ ଆଉ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ କେବେ ହେବ ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ଡାଉଟ୍ କାରଣ ମୁଁ ଦେଖିଲିଣି ବହୁତ ପିଲା ନିରାଶ ହୋଇପଡ଼ିଲେଣି ଆମର ରେଜଲ୍ଟକୁ ନେଇକି ତ ରେଜଲ୍ଟ କେବେ ଆସିବ ତ ବହୁତ ସାରା ପିଲା ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେଣି ତ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବି ଟୋଟାଲି ଉରି ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ କାରଣ ରେଜଲ୍ଟ ଶୀଘ୍ର ଆସିବ କାରଣ ସେ କହିଥିଲା ଆମର ଜାନୁଆରୀ 1st ୱିକ୍ ତ ଜାନୁଆରୀ 1st ୱିକ୍ ହେଲେ ଆଜି ହେଉଛି ସଟରଡେ କାଲି ସଣ୍ଡେ ହେଉଛି କାଲି ଲାଷ୍ଟ ଡେ ଆମର ଏଇ ୱିକ୍ର ଲାଷ୍ଟ ଡେ ରହୁଛି ତେଣୁ ଏଇ ୱିକ୍ର ଲାଷ୍ଟ ଡେ ଯଦି ଆମେ ଧରିବା ମୁଁ କହିଥିଲି ଏଇ ସପ୍ତାହରେ ବାହାରିବ ନଚେତ ସେକେଣ୍ଡ ୱିକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ତେଣୁ କାଲି ଦିନଟା ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ସେକେଣ୍ଡ ୱିକ୍ର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ମାନେ ସୋମବାର କିମ୍ବା ମଙ୍ଗଳବାର ବେଳକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ହେଲା ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଟୋଟାଲି ଓରି ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇଁ ତ ରେଜଲ୍ଟ ନିହାତି ଆସିବ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ନା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ ନାହିଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଶୋ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତ ସେମାନେ ତ ରିଜେକ୍ଟ ହେବେ ତେଣୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଯାଇ ଜଲ୍ଦି ରେଡ଼ି କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର TPRMS ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯେଉଁଟା ପିଲାମାନଙ୍କର ରହୁଛି ଡାଉଟ୍ ତା ସହିତ ମୁଁ କହିବି ଯେଉଁମାନଙ୍କର କାଷ୍ଟ ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର କିଛି ପିଲା ପଚାରୁଥିଲେ ଆମର ଭ୍ୟାଲିଡିଟି କେତେ ତ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯେଉଁମାନେ UR କ୍ୟାଟେଗୋରୀର ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି କାଷ୍ଟ ସେମାନେ ଖୋଲିବେନି ହେଲା ଯେଉଁମାନେ SC BC ଆଉ SC ST ଏମାନେ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଖୋଲିବେ କିନ୍ତୁ ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟା ସମସ୍ତେ ଖୋଲିବେ ହେଲା UR ହୁଅନ୍ତୁ SC BC ହୁଅନ୍ତୁ PWD ହୁଅନ୍ତୁ କି SC ହୁଅନ୍ତୁ କି ST ହୁଅନ୍ତୁ ହେଲା ସମସ୍ତେ ରେସିଡେଣ୍ଟ ଖୋଲିବେ କିନ୍ତୁ କାଷ୍ଟଟା UR ପିଲାମାନେ ଖୋଲିବେନି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଖୋଲିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଆଉ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ମଧ୍ୟ କହିଦେଇଛି ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ତ ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କ'ଣ ସବୁ ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ରହିଛି କାହାର ଖୋଲି ନଥିବ କିମ୍ବା 3-4 ବର୍ଷ ପରେ ପୁରୁଣା ଆମର କାଷ୍ଟ କି ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିବ ତାର ଭ୍ୟାଲିଡିଟି କ'ଣ ପୁରା ଡିଟେଲରେ କହିଦେଇଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ରହିଛି ତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ କିଛି ବି ମୋତେ ପଚାରି ପାରିବେ ସୋ ଏଇ ଥିଲା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରନ୍ତୁ ନିହାତି ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ थैंक्स फॉर वाचिंग जय जगन्नाथ जय माँ समलेश्वरी।